sold out na po. Sold out na kanina. Kaya hindi ka, may George ko kanina pero hindi ka nanood eh. Oh, ang cute naman nito. Ay, may sa anak mo. 280 lang. Small, medium, cute, 280. Wala na te, sold out na yung mga bet mo. Oh, 280. Cute. Okay, cute 280 ha. Small, medium. Cute 280 mga madam ha. Small, medium. Next, si purple. Ganda. Mga beb, oh. Ganda. Plate, ano to? Matawag dito? Okay, ayan siya mga sisa. Size medium po. Size medium. Ang ganda. 580 lang po. 580. Hirap na ma-flex nito. O, pamain ako purple. Purple, 580. Purple, 580. Small cute, 280. Jana Mar. Oo, 280 lang. Pangalan. Madam Jana Mar. Cute. Ay, na-delete ni Madam. Ay, niya lang cute. Okay, ay ni Madam cute. Gusto maganda. Next, Madam. Ano ba yun? Next. Maxi. Yo, dito na po ito bongbong. Oo. Kumain ako ng kagabi, be. Nascribe ako. Oo, be. May puto bongbong sa bayan. Meron. Sis yung din sa likod po. Hindi ka ay. Malit yun, be. Sisale ko na yun. Purple, si Cats Curly. Minor ka na, ti Cats, no? Oo, Madam Cats Curly, yours na to ha. Si Purple po. Okay. Ate Cats Curly. Paano, Jacks? Te, yours na to ha. 680. Good. Ayun no, good. 680. Baby. Be, meron. May puto bongbong. Next. Be, pure knitted. 380 lang. Medium pa. Knitted po. Makapal tela on. Mga be. 380. 380. Pakod ako medium 380.